मुसाफिर न समझो मुझको पवालो, मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हो, बुलाया आहो मैं आया नहीं हो, बुलाया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हो, रुलाया गया हो, मैं रोया नहीं हो, रुलाया गया हो। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, बहादुर पियासों कहे बंद पानी। चित्कार दे होन अल्लाहु अकबर। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, बहादुर पियासों कहे बंद पानी। मुक़द्दर में हौज़ कौसर का पीना। सुभान अल्लाह। হুসাইন বলতে লাগলেন, আমার মুকদ্দর যেটা ছিল সেটাই হচ্ছে, আমার বুঝতে আর বাকি নয়। আমাকে পানি দেওয়া হয় নাই, বন্দি করা হয়েছে। মনে হয় আমার জন্য দুনিয়ার আর কোনো পানি আসবে না, জুটবে না। এটাই অবশ্যই আমার ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে, চিন্তামুক্ত হয়ে গেল। মনে হয় আমার নানা জান আমার জন্যে হাউজে কাউসারের পানির পেয়ালা নিয়ে বসে আছেন। মুকদ্দর মে হৌজে